बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त जो बहुत ही गलत फ़िज़ा बनी हुई थी, जबकि इस्लामाबाद में बहुत ही बुरे बुरे स्लोगन्स मस्तूरात ने औरतों ने उठाए हुए थे, और उसमें एक स्लोगन ये भी था कि मैं 9 साल की थी और वो 50 साल का था। नऊज़ बिल्लाह, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बरह रास्त निशाना बनाने की पूरी कोशिश की गई, बल्कि बना दिया। और ये सूरत हाल तो नबी अलैहिस्सलाम के साथ पेश आई। अब इसके बारे में मैंने सोचा कि भाई ये मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी वालों के से गुजारिश की जाए कि मेरी इस वीडियो को देखने के बाद ख़ुद फ़ैसला फरमाएं, और जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो इन दलाइल और इन अहादीस और रिवायात के बाद ख़ुद फ़ैसला फरमाएं कि ये बात सच्ची है, या जो लोग ये कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम की जब शादी हुई तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की उम्र मुबारक उस वक्त 18 साल की थी, जो कि एक तारीख़ी रिवायत का जो है वो ख़ुलासा है, और अटकल पंजों से बात की गई है, जिससे ये कहा जाता है कि भाई हम पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तौहीन से बचाना चाहते हैं। माज़अल्लाह सैयदुल अंबिया के बारे में हम और आप कुछ ऐसा गलत सोच भी नहीं सकते। तो फ़ैसला आपके हाथ में है, ज़रा देखिए इस वीडियो को और सुनिए मेरी बातों को। इंशाअल्लाह अज़ीम आपको सारी की सारी बात समझ आ जाएगी, क्योंकि इस दौर के अंदर ज़्यादा उम्र में शादियां होने का ज़्यादा रुझान है। तो छोटी उम्र में शादी होना गलत भी लगता है, अजीब भी लगता है, बुरा भी लगता है। उस दौर में जल्दी शादियां होने की जो है वो सूरत हाल ज़्यादा थी, रुझान था और माशरा था। तो उस दौर में इतना ही अच्छा समझा जाता था कि इतनी छोटी उम्र में, यानी एक मुनासिब उम्र में शादी कर दी जाए। और एक बात और भी मैं अर्ज़ करता चलूँ कि आप हज़रात ज़रूर इस बात का भी लिहाज रखें कि पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई ख्वाहिश नहीं थी कि इतनी कम उम्र बच्ची से शादी की जाए। ये तो अल्लाह ताला कराने वाले हैं, जिसका सबूत कुरान पाक की आयत है कि वमा यंतिकु अनिल हवा, कि अपनी तरफ से कुछ बात नहीं करते। कुछ भी कोई काम नबी अलैहि सल्लम ने अपनी हयात में नबूवत के बाद और विसाल तक खुद नहीं किया, वही के ज़रिए किया। बात ही यहाँ पर फ़ाइनल हो जाती है। अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि ग़ज़वा खैबर पर जब नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले गए, वापसी घर में तशरीफ़ ले के अंदर दाखिल हुए, तो मेरी अलमारी में बहुत सारी गुड़ियाएँ रखी हुई थीं और आगे पर्दा लगा हुआ था। तो वो पर्दा हवा से हटा तो मेरे से नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा, ऐ आयशा ये क्या है? तो मैंने अर्ज़ किया ये गुड़िया हैं। फिर फरमाया ये दरमियान में क्या है? एक घोड़ा रखा हुआ था। तो मैंने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह ये घोड़ा है। तो फिर नबी अलैहिस्सलाम ने दिल बहलाने के लिए फरमाया कि इस घोड़े पर क्या लगा हुआ है? उस घोड़े के पर थे। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया घोड़े के भी पर होते हैं? तो घोड़े के भी पर होते हैं। अब ये बताएं कि रुखसती हो चुकी है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ़ लाते हैं, और सबसे बड़ी दलील तो मैं आखिर में देने जा रहा हूँ ना, और फिर वो गुड़ियाएँ से खेल रही हैं। तो क्या आप क्या समझते हैं कि उनकी उम्र 18 साल की थी, या कोई ख़ातून 18 साल की उम्र में गुड़ियाओं से खेलेगी? ये अजीब बात है। मुस्लिम शरीफ में है कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि 6 साढ़े 6 साल की उम्र में मेरा निकाह हुआ। कहीं रिवायत में 6 साल है, कहीं रिवायत में 7 साल है। निकाह हुआ, और हुआ भी इसी तरह था कि 6 साल से ऊपर कुछ उम्र थी तो 7 साल गिने गए। तो निकाह हुआ और 9 साल की उम्र में मेरी रुखसती हुई, और फरमाया कि मेरे साथ मेरी गुड़ियाएँ मेरे घर में नहीं, यानी नबी अलैहिस्सलाम के घर में साथ भेजी गई कि ये भी दिल बहलाने के लिए यहाँ पर रहेंगी। तो ये बात भी आपके सामने है कि क्या हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की उम्र 18 साल की थी। वो तो एक तारीख़ी रिवायत का ख़ुलासा है जिसको आप अटकल पंजू से बयान करते हैं। आगे एक बहुत ही बड़ी दलील ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है कि मेरी उम्मत गुमराही पर मुत्तफ़िक़ नहीं हो सकती। तो ज़्यादातर मुहद्दिसीन और फ़ुक़हा की जो रिवायात हैं वो इसी पर हैं कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की रुखसती के वक्त उम्र मुबारक 9 साल की थी। लिहाजा ये हवाला आपके सामने आ रहा है, और इस हवाले को शेख अलबानी, जिसको सब मानते हैं और उनके कड़े उसूल हैं, सख्त उसूल हैं, उसके मुताबिक वो हदीस हैं, उसके हिसाब से ये हदीस बिल्कुल सही और मुत्तफ़क़ अलैह हैं। लिहाजा हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की उम्र निकाह के वक्त 9 साल साबित होती है। अच्छा, एक बात मुझे और भी अजीब याद आती है कि अरब के बच्चे छोटे वो बड़े नज़र आते हैं खुराकों की वजह से। ऊँटनी का दूध पीना, खजूर खाना, अंगूर खाना। इस वक्त तो अरब ने सारी की सारी ग़िज़ाएँ मौजूद हैं, उस वक्त की बात कर रहा हूँ
ٹھیک ہے جی، تو لسی پینا، مکھن کھانا، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن سے صاف واضح ہوتی ہے کہ چھوٹے بچے بڑے نظر آتے ہیں۔ اور بندہ نچیز کو وہاں جانے کا موقع ملا تو الحمدللہ میں نے حرم میں بچوں کو افطاری کراتے ہوئے دیکھا رمضان المبارک میں، تو یہ بات واقعی اور سچی ہے کہ چھوٹے بچے بڑے نظر آتے تھے۔ خود امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ جب تم دیکھو کہ کوئی اور بچی 9 سال کی ہو گئی ہے تو اس کو 9 سال میں اس کو عورت سمجھو، وہ بالغ ہو جاتی ہیں۔ وہ خود اس بات کو بیان فرماتی ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اب یہ بہت بڑے محدث بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، اور قیامت تک ان کا مذہب مسلک چل رہا ہے۔ یہ مذہب ان کا نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کو آگے انہوں نے چلایا ہے، اسی پر عمل کرایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ یمن میں میں نے دیکھا کہ اکثر طور پر 9 سال کی بچیوں سے شادی کرا دی جاتی تھی اور ان کو ماہانہ ایام آتے تھے۔ یہ وہ فقیہ کیوں بیان فرما رہے ہیں کہ لوگ ان سے آ کے مسائل پوچھتے تھے کہ بھئی 9 سال کی بچی اور اس کو ماہانہ ایام یعنی مینسز آنا شروع ہو گئے ہیں، تو اب اس کے لیے کیا حکم ہے، اس لیے یہ جانتے ہیں۔ اور پھر امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تہامہ کی عورتیں 9 سال کی عمر میں ان کو حیض آنا یعنی مینسز آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو تہامہ ایک علاقہ ہے، اس کے لوگ آ کے مسائل پوچھتے تھے کہ جی 9 سال ہیں اور بچی کو ایام آنا شروع ہو گئے ہیں، مینسز آنا شروع ہو گئے، اس کے لیے ہمارے لیے کیا جو ہے وہ پیش رفت ہے۔ اسی طرح امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے خود دیکھا ایک خاتون کو جو اس کی عمر 21 سال تھی اور وہ نانی بن گئی۔ 9 سال کی عمر میں اسے ایام آئے، بالغ ہو گئی، 10 سال کی عمر میں شادی ہوئی، سال بعد بچہ ہوا 11 سال کے بعد پھر جب بچی ہو گئی اس کی، وہ بچی جب 9 سال کی ہوئی 20 سال، تو 9 سال کی ہوئی اسے حیض آیا، اس کی شادی ہو گئی، اور پھر آگے وہ فرماتے ہیں کہ 21 سال کی عمر میں اس نے پھر بچہ دیا۔ تو پہلی ماں وہ نانی 21 سال کی عمر میں بن گئی۔ یہ حقیقت میں ایسا ہوا ہے تو بیان ہے، لیکن اب جو میں آگے بیان کرنے جا رہا ہوں وہ ہے سب سے بڑی روایات جو امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ خود بیان فرماتی ہیں۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں خود 6 سال کی تھی یا 7 سال کا روایت میں آتا ہے، تو میرا نکاح ہوا، ہم مدینہ آئے، یہاں میری رخصتی ہو گئی، اور فرماتی ہیں کہ مجھے پتہ بھی نہیں تھا، مجھے ایک خاتون نے بلایا اور بلا کے مجھے کہا کہ اندر چلو، اور خاتونیں بیٹھی ہوئی تھیں اور انہوں نے مجھے جو ہے وہ تیار کیا، منہ دھلایا، کپڑے بدلے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مجھے رخصت فرما دیا۔ اور وہ خود اس روایت میں جو بخاری شریف کی روایت ہے جس کو کوئی ٹال بھی نہیں سکتا، کوئی اس کا مذاق بھی نہیں اڑا سکتا، تو وہ فرماتی ہیں کہ میں 9 سال کی تھی، رخصتی ہو گئی، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو میں 18 سال کی تھی۔ ایک بات اور بھی ذہن میں ہے، یہ رکھیں آپ اپنے ذہن میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم بستری کی خواہش کی وجہ سے یہ شادی نہیں کرائی گئی، بلکہ ایک خاتون ایسی آ جائے نکاح میں جو عورتوں کے مسائل سیکھے اور پڑھے، قرآن اور تفسیر ساری چیزیں، پھر آگے عورتوں میں دین پھیلے۔ اور اسی طرح ہی ہوا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آخر تک جو ہے وہ پڑھاتی رہیں اور مستورات کو مسائل بتاتی رہیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ 18 سال کی عمر تھیں، ان کی روایات اور ان کا خلاصہ، اس پر پوری ویڈیو ہماری آ جائے گی انشاءاللہ۔ آپ حضرات کمنٹ کر کے بتائیں گے تو انشاءاللہ جلد آ جائے گی۔ چلیے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ وما علینا الا البلاغ۔